सगळे जाऊय व्हरतो थोडा तेंपान भेटल्या सांजांचे फेस म्हणून आमी मावोड्या आयल्या माथ्याक कोपेला घालून उदक नांग भायर सोल्ल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोकूय पावल्या सांजाव सांजिवांव घुंवता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इल्लो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना वडिलांच्या कायद्या प्रमाणे उदक नाताव बांयचे घोडे कांट फेसये आमचे मावोडेचे 15 दीस आलचे न्हय हांगाचे बरेंच आमी घेवचे चल आतां सांजाव करुया मागीर ते पोवचे सांजाव सांजिवांव घुंवता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इल्लो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना जाऊया आमी फेस्ताक आयल्या म्हूण वाड्यान बोबाव पडला म्हज्या सासू पायतीन कौशे सोरो हाडला 3 कुडवाची सान्नां केल्यान आनी दुकोर मारला शेजाच्या कुसुमानान कोणूच धाडला सांजाव सांजिवांव घुंवता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इल्लो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना आमी सगळे जाऊय व्हरतो चोडा तेंपान भेटल्या सांजांचे फेस म्हणून आमी मावोड्या आयल्या माथ्याक कोपेला घालून उदक नांग भायर सोल्ल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोकूय पावल्या सांजाव सांजिवांव घुंवता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इल्लो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना वडिलांच्या कायद्या प्रमाणे उदक नाताव बांयचे घोडे कांट फेसये आमचे मावोडेचे 15 दीस आलचे न्हय हांगाचे बरेंच आमी घेवचे चल रे पिये रे तूं इल्लो गे रे फाल्यां कांय मेळोना असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना
Baila gaunțul, look so dance goia ieta. Shikori John Feni man kushal gata. Goa tuja gapan kelong so got rauta. Shikori John Feni man kushal gata. Ogawa amche, ogawa amche, ogawa warto da shanti kaeche. Ogawa amche, ogawa amche, ogawa kushal porto goi karache. Ooh la la, ole oh, ooh la la. 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 Goa warto amche goi karache. Até संसाराक ना दुसरे म्यो पाचे. मायाच्या मुयन बिरेन टुरिस्टाचे. संसाराक असताना गोवा शाराचे. मायाच्या मुयन बिरेन टुरिस्टाचे. संसाराक असताना गोवा शाराचे. गोवा आमचे, गोवा आमचे, गोवा वाटतो ता शांती कायेचे. गोवा आमचे, गोवा आमचे, गोवा कुशा पोटू गोय कराचे. गोवा आमचे, गोवा आमचे, गोवा वाटतो ता शांती कायेचे. गोवा आमचे, गोवा आमचे, गोवा कुशा पोटू गोय कराचे. बोटीचेर आमचो मान दिता. पयलीच बोट हे सांजेची हांगा येयल्ली आसा. देखून सगळ्या लोकां लागीं उपकार मागता. थाळयो पेटोवन तांकां माय मोगाचो येवकार दिवं. Ladies and gentlemen, requesting you all to please. आयतोली सुरतेचो कोणाला सोना. चल रे पिये रे तू इल्लो रे फाल्यां कांय मेळोना. कसली फेस्तां वर्सां कित्याक दोन पावटी येना. Put your hands together for this wonderful person, Angelo, all the way from Chandor. Thank you guys. Well, ladies and gentlemen, let's get the show started. It's time for us to begin with the show. Well, we're expecting some more audience, so that's the reason we're going to start with a sport prize. And the first sport prize, well, ladies and gentlemen, before I announce the sport prizes, I got some prompting from this man, the treasurer, from pressure cooker to non-frying pan. All right, non-stick pan. That was a bit of a joke. All right, now let's begin the show. As I said earlier, and to start with, we are going to start with the sport prize. And the first sport prize this evening, obviously, it has to be the ladies. Ladies, are you hearing? Are you listening to me? So, the first sport prize this evening goes to a lady with the longest earrings. So, in case you feel you are wearing longest earring, you could come on the stage and take away the prize. Well, the first lady on the stage, Loretta from Kalangut, and she looks beautiful. There's no doubt about it. All right, Tarasuraji Maushi ata hui. Tarasuraji Maushi hui asa. He जावन आसा आमच्या ट्रेजराची मावशी. सो मावशेक ताळयो पेटोवन येवकार दिवया. ऑल रायट. मावशी कशी आसा तूं? खरेंच बरी आसा न्हू? ऑल रायट. Well, we have another lady. Did you notice some things? Mostly in red, all right? This is pink, I believe. What's her good name? Elsa Fernandez, all the way from Vietnam. All right. Can we have some more ladies? Since this is the first sport prize, ladies and gentlemen, I'm giving them some more time for them to get accustomed to winning all these beautiful prizes out here. Anyone else is coming? All right. We can't afford to waste a lot of time.
So we are going to declare the winner. Can we have Anton João? Vice President of Sholi Sanjaon Traditional Boat Festival, and he's going to judge the lady with the longest string or the largest string. I'm in hearing, I leave it to Anton João. Sarge poi mare. Atlabna. He'll be charged for molestation. All right. All right, ladies and gentlemen, our treasurer is very generous. He said, we have just 3 ladies and we are going to give prizes for all these 3 ladies. In the meanwhile, we have the winner, Atla Apna. In the meanwhile, we have Elsa all the way from Verna. So ladies and gentlemen, shall we put our hands together for all these 3 beautiful ladies. Thank you. And requesting Anton João to give her the prize. The next prize will be given by our treasurer. All right, Anton João, once again. All right, thank you, ladies and all these ladies for your talk. Bailate, distate, asupate. I kote lakna tode pache. I kote te oja pache. Jadara ka praye gati melo. Log koi koi yaktai dalo. Long. Ochi got pari ulong. आमगे शेजाऱ्या एक गाठी मेलो आणि 3 लोक जायतो एकठांय जालो आज गाठिया बायल ते मोन्नाचे कितको रट्टी आयक परदेसी परदेसी केले माका सोडून शेजारी कावे बांगड़ा सुका मेरे को बच्चा नहीं शेजारी दिया बच्चा मेरे को झूठ बोल के शेजारी के फाटल्या नाचा नाची 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 के शेजारी के 11 बच्चा distate aspache ai kote lakna kole pache ai koto te oja pache sedara kapja ek gadi mein log tui sori ektai jalo Doko huslo Ochi go akmari ullo Amge शेजाऱ्या एक गाठी मेलो आत गाठिया पाय तेगे मोळ्याचे कितको रोटी आयक परदेसी परदेसी केले माका सोडून शेजारी कावे बांगडा सुका मेरे को बच्चा नहीं शेजारी दिया बच्चा मेरे को झूठ बोल के शेजारी के फाटल्या नाचा नाची 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 के शेजारी के 11 बच्चा कोई माँ
मोत्री मोरत तुरी अशें तुमी रडपाचे कोटो मोत्री नाव घालपाचे मोडार ताचे रडपाचे तांबड्या कोराचे आगा घालपाचे फुगड्यो घालून नाचपाचे मोड्यार ताचे तुमी सगळे येवपाचे उलो मारून रडपाचे आत कोण गोंयच मोत्री मेल जाल्यार एच करून रडपाचे गोंय विकून काबार केल मोरे तुवें चोरा 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 गोंय सांबाळूंक जायना जाल्यार गोमट्याक फातर बांदून मोरा 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 कासिनो बोटी मांडवी हाडून बोले त्यो बेगीन ओरा 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 गोंय गांठीला मणी बोले तांकां व्हरून धरा रे तुमच्या गारा 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 आत तूं मुडे गुड इवनिंग शोलेकार आता तुमकां शोलीम संजय कमिटीच्या नांवान माया मोगाचो नमस्कार आणि फेस्ताची उर्वरीत पोरवी वन्स अगेन गुड इवनिंग एंड वॉर्म वेलकम टू शोलीम संजय 2011 संजय about the ladies, are you ready? Okay, this time it's going to be Sanjay, Sholim Sanjay. Okay, ladies, let's make a big noise for Sholim. आयचे बँड जावन आसा राय आनी ताचो ग्रुप आज आमचे भायले आर्टिस्ट पिटर ओशन आनी कॉमेडी ताचो चेडो आनी तशेंच आमचे गांवचे आर्टिस्ट गांवचे भुरगे आहात तांकां तुमी पळोवन वळखतले तसोच फामाद जाफेट तो म्हणटालो एक स्पेशल सॉंग आनी जाफेटा बरोबर आसतले शकीरा who just arrived from Dubai just today. So guys, be on the mobile to SMS Shakira. Shakira is here with us. And I chair comparison asa Victor and Mr. Vincent. Thank you folks. I'll hand over the mic to Mr. Vincent. Vagal Babuyani, Ozan Aslam, Wilfred. Well, he's come all the way from Dubai, if I'm not mistaken. Just today, yes. He has arrived from Dubai just today. Taka Sanjayची चोडून भेट देखून सगळे लोकांना उपकार मागतलो आसलो थाळयो पेटोवन ताका उपकार दिता. Thank you, Wilfred. You did a good job. Thank you. All right, ladies and gentlemen, we have 3 boats already. आता पयलीच boat आमचे मुखार आयिल्ली ती जावन आसा Flying Beauty. So may I request all the members of Flying Beauty, Zord Boys, Anjuna to please come on the stage. Flying Beauty, Zone Boys, Anjuna. Sanjay. All right. All right, ladies and gentlemen. These are the colorful members of that colorful board. They're going to say something.
piwuling bangun yubuca dalam do tumka pulole yuda tungguri dalam amado rai diudi dewon tumka pucal kelo aminuto ude korona yo kore koru munta korkar boy damdo ude korona yo kore koru munta zor boy nami tum do Boys from Anjuna. And alright, we have a wonderful crowd out here. And my name is Alistair Gomes. And I'm here just to remind you all that our very second boat was the Frog, the Wadi Boys. And I request the Wadi Boys to kindly come on stage. Ladies and gentlemen, kindly give them a round of applause. Another boat arriving from Shapora. Hello. Ladies and gentlemen, we are honored to announce the presence of Vicky Pacheco, the Honorable Ex-Minister, Tourism Minister of Goa. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Vicky Pacheco. Soli Sanjao Traditional Boat Festival Ani Cultural Church and Awal Vicky Pacheco Kami Kalsan Khan Mai Bagatso Yoka Dita. A warm welcome to you, sir. Thank you. The ex-tourism minister of Goa, Mr. Vicky Pacheco. So ladies, and also our benefactor, requesting our president, Mr. Sylvester Fernandez, to please welcome the ex-tourism minister, Mr. Vicky Pacheco, with a bouquet of flowers. So requesting Sylvester. So could you please come over here on the stage? So, may I request you to please come on the stage to accept our small gift, that is the bouquet of flowers. Ladies and gentlemen, once again, a big applause to Vicky Pacheco. Thank you, sir. I'm going to say a few words. Friends, nothing much to say except that wish you all Viva Sanjay on behalf of the Wadi Boys, and as always, have a good time, enjoy yourself. Thank you. Alright, here we go. Sanjao, Sanjao! Sanjao, Sanjao! Ladies and gentlemen, on behalf of Fiolim Sanjao Traditional Boat Festival and Cultural Organization, I would like to thank all the generous people, well-wishers, and all you lovely people for making this evening a very special and memorable. Once again, on behalf of this committee, I would like to thank Mr. Sylvester Fernandez, the main pillar of this organization. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sylvester Fernandez. So that was Mr. Orion Gomes from Wadi Boys. And once again, Sanjao, Sanjao! Wadi Boys, ladies and gentlemen. The Hursak, देखून सगळ्याला गिफ्ट करमागता तांकां ताळयो पेटोवन आमचो मान दिवचो. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Karen Boys, Wadi. All right.
May I request the members of that boat to please come on the stage. All right, Sanja. All right. Members to please come on the stage. Wadi boys carry. They all dressed like Anna Hazares. We want corruption-free country. That's the message for them. So Sunil and the others, may I request you all to please come on the stage. Fully dressed as there's a beautiful hippo on their boat. So requesting the members of hippo to please come onto the stage. I believe they are Manna boys. Salagi Makta, Pasesta, Tanchibodi, Gamuriasa. Degun Tanka Makadistakre message in the Amka, Degun Tanjalagi. Alright, they are going to sing a song. Over to Khalid. Sanja frescorum, ele ami poista, ponos patru घेऊन आता. Sanja o festu, gazo ya jeta, marun moja kurun katra neta. Sanja munon marun gelai da, Sanja mun kushal gam. Shinaleo kulio gangache istimosa, melpa kusta bejasam. Leoponos kan fuloyai kiteza, festa maude ila zua. Osli festa bravo pie umagla, Maria urki viva Sanja. Maria urki viva Sanja. Sanja. And our message for all of you is, conserve the beauty of nature. It adds more color to our life and makes our world worth living in. Our beautiful God has given us. Our message is, conserve the beauty of nature. It adds more color to our life and makes this world worth living in. Our beautiful God has given us this beautiful planet and put these beautiful people in it. Let's work to keep this always beautiful and happy. Thank you. Hello. Yes. All right. तुमका चोराली चोरी वय करो. आमचे मुखार आयलो आसा आमचो गांवचो आमदार श्री दयानंद मांद्रेकर. ताका आमी फुलांचो फिरो दिवन माय मोगाचो येवकार दिता. सगळ्या लोकांक लागीं उपकार मागता. ताळे पेटोवन ताका आमी आमचो येवकार दिवचो. आनी आतां आमचो प्रेसिडेंट ताका सांजाचें कपेल घालतलो. तुका चड आनी चड देव बरें करूं श्री दयानंद मांद्रेकर. तूं आमचे मदें येवन तुजो टायम पिड्यार घालचो पय. आनी आतां तुमचे मुखार येता एक कोंकणी कांतार जे म्हणटले बेंजर आनी सोनाली. Te zatai रे domnicaच्या पोरा. Ago hill pori hira. Te zatai रे domnicaच्या पोरा. Au येता तुमच्या दारा. Te चोरू की येताय तू चोरा. Paka सोबीत दिसताय तू मोरा. तुझी बाजोय केली हांव बारा.
Dominikaच्या पोरा हांवें केल्या तुजी फोकाणा तुझ्या मनातले सगळे अवचणा सोबत बसून म्हाका सायकल आसताना तुझ्या सायकलीक शिकोरपा म्हाका ना सायकलीचेर बसोयता सायकल शिकोयता तितली म्हाका गरज ना आगो हिल हिल पोरी हिरा कितें जाताय रे दोमिनिकाच्या पोरा आगो हिल हिल पोरी हिरा कितें जाताय रे दोमिनिकाच्या पोरा तुका भयण म्हणून हांव मानता तशें तर राखी हांव तुका बांदता तुजे आई घेवून हांव सांगता तशें तर सायकलीक तुजे हांव बसता म्हजी सायकल दोगी सारकीच नवी फाटल्यान ना बस फुडल्यान बसता आगो हिल हिल पोरी हिरा कितें जाताय रे दोमिनिकाच्या पोरा आगो हिल हिल पोरी हिरा कितें जाताय रे दोमिनिकाच्या पोरा Requesting Holy Cross boys to kindly come on stage. Ladies and gentlemen, Holy Cross boys, Sanjao, Sanjao! Viva Sanjao! Sanjao, Sanjao! Viva Sanjao! Viva Sanjao! Sanjao, Sanjao! Viva Sanjao! As this photo ta kushal kayezo, tunga porul jumur matayamzo, ushul marul I didn't this world Santa Cruz Company आम्ही सगळे जाण शोभेचे भुरगे आम्ही कोणाक भियेना आजो पासून आम्ही सगळे संवसारान आम्ही एकवटान Santa Cruz Company आम्ही सगळे जाण शोभेचे भुरगे आम्ही कोणाक भियेना आजो पासून आम्ही सगळे संवसारान आम्ही एकवटान आम्ही एकवटान Sanjao, Sanjao! Viva Sanjao! Sanjao, Sanjao! Viva Sanjao! Sanjao! Viva! Sanjao! Viva! Well, that was Shabora Boys, Holy Cross Boys, with an elegant song, keeping the Sanjao tradition alive. आमचो ओरिजिनल सांजवां द बाप्टिस्ट जॉन द बादे जॉन तुवें येवपाक मागता मातसो स्टेजीर येवपाक जॉन द बादे वो जॉन आसा सांजवां बाप्टिस्ट एक्चुअल ताचें नांव जॉन द बादे तो साबार वर्सां हांगा आमचे मदें येता आनी हो आमचो सांजांव सोंपयता तो कितें सांगचे आदीं ताका सांजांव सांजांव ऑलरायट ताचे बरोबर ताचे Cecilia from Sicily. Alright, he had some disciples along with him and he will definitely pass on a very good message to us. In the meanwhile, ladies and gentlemen, may I request you all to please put your hands together for the original Sanjao the Baptist. Come on, everybody! आयती वर्सां जाली आनी हो सांजांव जेजूच्या नांवान त्या सांजांवाच्या नांवान जेजूची खबर सांगता हांव जेजू येतलो म्हणून हांवें म्हाका बापान पाठयलो खबर दिवपाक जेजू संवसारान येतलो आनी आमच्या सगळ्या मनशांची चलोवन करतलो म्हणून त्या खातीर हांवें जेजूक भाग्य दिलें हे शेवलेचे कितेंशें न्हय जायते फावटी दिले आनी ह्या लोकांक सांगता मानून घेयात आनी हें तुमी हें क्रिस्तांवपण जेजून ते दाखयलें तें आमी सदांच सांबाळून दवरचें आनी वाटान चलता सत मानता
म्हणून आज आम्ही संसारान जियत आहोत तुम्ही काही कोण जेवढे करून ना काय करू संजव 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 साजवा मुलगा बाळा रे नागसेन चांबळे काढ रे बाळा ते घालून गेलोय वाऱ्या शिवारा संजव 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 सागर कुठे तो डोंगर तुझे तो डोंगर All right, ladies and gentlemen, we have Sholim, NCP Block President, Kamche, Ukar Ajargakarak, Ami Funaza Turo Diun, Mai Magato Yuka Dikta. Ukar Maktamcha President Dak, Taka Funaza Turo Diun, Yuka Dipa. Ladies and gentlemen, Ozanasa, NCP Block President, Abhijit Dargakar. Give Wari Guru Dika. They attire also colorfully, beautiful, and they are Matthias the body and his jolly boys. देखून तुमकां सगळ्यांक उपकार मागता थाली भेटून ताका आमी योगा दिवचो. ते बोटवाले आमचे शेयेवच्या आदी तुमचे मुखार आमी दुसऱ्याक कितें दवरता. We are going to give you something different. So ladies and gentlemen, we are going to have we have a mimicry artist in our midst, and he's going to Sajao. I am all the way from Vijayan Island, sir. My name is Vijayan Nair. I am originally from Kerala, but I born and brought up in Goa. Was little bit effect cut, totally effect cut out. Yeah, thank you. Sylvester म्हणले बाबा हुया बाबा बिगिन यो मुपाला तापयला म्हाका पोटवाचे पाडा घाल म्हणले ए तिकीट काय मला पुलिशेन म्हणले बाबा या श्वासा मॅडम राईट मारो अंदर घुसो म्हणून पाला पाडा घाल तुझी मुळो अरे बाबा म्हाका प्रोग्राम वचोंक जाय म्हणले ना 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 तेच काय ना तू राईट मार गाडी 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 भितर या श्वास वचना म्हणून पाला पाडा घाल म्हणले भितर वचना का रस्तो घुसपालो देवा मोज म्हणले आता आज तिंगी शिवले पाव नाका इगोरची गडे देवा म्हणल्यार कोणाक विचारून तिंगे एक हाफ पॅन्टीत आशिल्लो हांव समजा तो घाटा वयर म्हणून ताका हिंदीन विचारलें बाबा इधर वो शिवोली में वो चर्च के पास जाने का कैसा तो दिसता गोंयकर त्यान तांबडी हिंदी म्हाका ओडली चर्च के पास जाने का तुम दूसरे रास्ते में घुसा मरे म्हणून पालो अभी कैसा तो अभी कुछ मत करो अभी मोरा आगे जाओ मरे मागे राइट हैंड भीतर मारो भीतर मारो अरे उसके आगे जाओ मागे मरे लेफ्ट हैंड भीतर मारो माइंड मरे कित करो अबरा आप पुला का मत होसो क्या पुल क्रॉस करेगा मोर्चे पहुंचेगा पर तुम राइट मारो आणि गोरची का पाऊन बोला तेव्हा माझी म्हणली आवडले तर मोठ्याने ताळे मारा ताळ्यांचा आवाज करू दे नका ताळ्यांचा आवाज जाऊ दे नका बाकी सिल्वस्टर मला पोर मोबाईल नाही मोबाईल तू शिवली हो माची या तू मेळावन जाय मोबाईल मेळावन जाय मग आणखी त्याने बरं तापयन त्याने मेल्ल्यान म्हाका सारका सिल्वस्टर बिकी जाती ती बिकी या मोबाईल आ मग येतालो हांव केपेच्यान येतालो मडगांव पुलिशेन धरलो स्कूटर घेवन येतालो हेल्मेट ना पेपर ना लायसन ना पुलिशेन धरलो हूंय वयता म्हणले सर शिवोली वयता तुगे पाय घे बाटू हेल्मेट ना पेपर ना लायसन ना काय नसता वयता आमला पेपर दाखय ना पालो पुलिस आने पेपर ना हेल्मेट ना पर लायसन दाखय तेय ना ते ना म्हणना का 500 रुपये ताना भरत म्हण पाला आवो देवा होणा काय म्हणले मगे बायलेन 100 रुपये दिला बस ना पेट्रोल त्या पासून मगे बाय सरकार कोण दिवता 100 रुपये दिला आगे म्हणे सर म्हणले 500 ना 100 दिन पालो तिने बरोन बिरोन काय जरा बरोन हॉट मारतलो वस म्हण पालो आवो आम फुडी कोण दोल्ल्या कित करू काय ना कोणे धरी तू कोको कोला म्हणतो सोडटले हा तू 100 घेता फुडी कोको कोला म्हणले सोडटय कोण जे पाप तिने पुलिशेन धरलो आय म्हणे हॉटी फुडी काढेन म्हणे सर कोको कोला वस म्हण पालो हा तो 100 हाता कोको कोला म्हणले सोडटा पाडा घाल म्हणे मापशे तिंगा परत पुलिशेन धरलो हॉटी फुडी काढले आता नेटा सर कोको कोला वस म्हण पालो आज येताना पेपर लायसन काहीच घेऊ ना किती सोडाय निघे मागची पोलीस धरलो आय हड्डी उडी काय सर का आता म्हणते तुझी मायचं घर
आयज फांडटा If you like, जाल्यार तायो तायो जावूंच जाय तेंकां न्ही सांग पयलीं लोक विटयताले मोबायल सगळ्यांक आहा पयलीं लोक सांगताले हॅलो नायर मोबायल घेयला आतां तेच ना आतां कंपनी वाले सतायता तुका आयडिया वोडाफोन डोकोमो दिसांतल्यान 50 मेसेज पयलीं धाडटले क्रिकेट में है IPL में है कांदा फ्री है बटाटे फ्री है छावाय जाले आड्या घाल तुमची व्हरून आनी तें जायना राती 12-1 पासून फोन करप मनीस बरो मिडिया तेन्ना फोन हेलो इस गाने को 5 दबाव रातचे 5 सांगू 5 दबाव आमचे शेजारी हा एकटो तुकाराम त्याने मेल्ल्या मोबायला हिंदू पीस लागले की त्याने आपले नाव मोबाईल दवरले अशी तुकाराम हो म्हणला नाव किती दवरला BSNL ओ केसा मामा नायर कितें रे आमचे चौथी हा बरं म्हणले चौथी म्हणून घराक गेलो घरा बायलाच उरलो म्हणलो हांवें BSNL आ नायर या बस तू तुवें तेगे बायल च्या घेवन येयली आनी कोण बायल गेली नाव कितें आयडिया कितें आयडिया आतां तुजें नांव BSNL बायलें नांव आयडिया वय मोबायल फॅमिली तुगे बायले कितें वयता आमकां लागलो इतल्या 2 जाण भुरगीं न्ही कोण भुरगीं मुगेली नांव कितें एअरटेल आनी BPL म्हणपा लागलो कोणशे एक जाणटी बायल बसून पान हाताळ्ळे म्हणून ही कोण माय नांव कितें टाटा इंडिकॉम इतल्याक एकटो जाणटेलो हातीन दाळो घेवन कडकडत भायर सरलो हो कोण पाय नांव कितें रिलायन्स तो हालता कित्या रे रेंज मेळना तेका हालता एके पोटान की दोळो मिस्त्री हो दोतोरा फुड्या दुसरी दिसा दोतोर माय नेम इज BSNL अरे बाबा मोबायलांनी तुगे नांव सांग तुगे नांव BSNL प्रॉब्लेम कितें काय ना सेटिंग सगळें हाल्ला म्हणलें 4 दीस जाले इनकमिंग आसा आउटगोईंग जायना अरे डॉक्टर बाबा सारकें सांग आवय तें सांगा तुका 4 दीस जाले इनकमिंग आउटगोईंग जायना डॉक्टर म्हणलो 4 दीस तशेंच ना 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 सकाळ सकाळ मिस कॉल आयले भशेन दिसता पण मिस कॉल आ जाग्यार रिंगटोन सोडवा आसता थँक्यू वेरी मच थँक्यू फॅक्टर बागता आमचो प्रेसिडेंट बाब सिल्वेस्टर फर्नांडीस हाचे लागीं ताका फुलांची बुके आनी हॅलो तशेंच मागता आमचो एक बरो मागतो बरी पब्लिसिटी दिवपी एंकर बाब थियोटॉन डिकोस्टा मागता आमचो प्रेसिडेंट मिस्टर सिल्वेस्टर फर्नांडीस ताका फुलांची बुके आनी दयानंद मांद्रेकर हाचे लागीं एक 2 उतरां ओके आमचे माजी टुरिझम डिरेक्टर ज्योती पाशाको तसेच अन्य मान्यवर शिवोलचो सांजांव हो गोंयभर लोक हेची तोखणाय करतना दिसता आमकां सुद्दां विचारता ते की शिवोले हो सांजांव बरोच फेमस म्हणून आनी हालींच्या वर्सांनी जर मिडिया बी आहा ही लोके बरी पब्लिसिटी दिता की जेणे करून सगळ्यांनीच हो सांजांव आहा हो सामकें आमचे गोंयचे नांव आमच्या शिवोलकारांचें नांव वयर काडटलो असो सांजांव आसा हांव ऑर्गनायझींग कमिटी आहा त्या कमिटीक हांव तेजें अभिनंदन करता तांकां थँक्स दिता की तेंच्यांनी हो एजो व्हडलो इव्हेंट ते दर वर्सा हांगा सेलेब्रेट करतात आनी बऱ्या पद्दतीन ते सेलेब्रेट करतात म्हणून जे हांगाची जी कमिटी आहा त्या सगळ्या कमिटीक हांव थँक्स हे करता सगळे तुमी हांगा उपस्थित आहात तुमकां सगळ्यांक सांजावाचो देव बरें करूं म्हणटा आनी 2 शब्द दवरता थँक्यू व्हेरी मच आयचो स्पेशल इन्वायटी बाब फ्रांसीस फर्नांडीस एक्स सरपंच ऑफ सोडिये हाका
बाब सिल्वेस्टर कडेन मागता ताका बुके आनी रावंड धाडून ताका येवकार दी. तशेंच मागता आमचो प्रेसिडेंट बाब सिल्वेस्टर फर्नांडीसाचे लागीं ताका फुलांचो क्राउन घालप. देव बरें करूं. आतां मागता आमचो ह्या सांजिवांचे वर्साचे वर्साचो बेनिफॅक्टर आमच्या चोडा मोगाचो आनी बेनावली गांवचो आमदार एक्स ट्युरिझम मिनिस्टर बाब विकी पाशेको हाचे लागीं आमकां आंदोलकां दी. सर प्लीज. शिवोली सांजांव ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोट फेस्टिवलाचे आशिल्ले आशिल्ले शिवोलीचे आमदार म्हजे अमीत बाब मांद्रेकर बाब फ्रांसीस फर्नांडीस एक सरपंच आशिल्ले सगळे ह्या फेस्टिवलाक शिवोलीचे तशें दुसरे गांवचे लोक हांगासर बोट फेस्टिवल पार्टिसिपेट करता आशिल्ले पत्रकार भाव तुका सगळ्यांक सांजांव फेस्ताचेर बरो भावंडयता. म्हजी परबी ही कमिटीक जे आमचे पुर्वजांनी घडोवन हाडलेले सांजांवचे फेस्त आयज आमचे शिवोलचे भाव मानता म्हणून कांय वर्सां जालीं म्हाका आमचे शिवोलचे भाव म्हाका आमंत्रण हांगासर दिता आनी म्हाकाय उमेद दिसता येवपाक हांगासर. गेल्ले फावटी हांव आसलो हांगासर तुमकां खबर आसतली. ह्या काळार ह्या दिसांनी म्हाका खंयच्या जाग्यार आसा तुमकां खबर आसतली. आनीक तरी आसतना पोरजेन म्हजेर सदांच विस्वास दवरलेलो आसा आनी पोरजेन म्हजेर विस्वास दवरलेलो आसा देखून आयज शिवोलेचे भाव भयण म्हाका सदांच हांगासर ह्या तांच्या ट्रेडिशनल बोट फेस्टिवलाक म्हाका आमंत्रण दिता. म्हजो तेंको हे कमिटीक सदांच आसतलो. हे कमिटीन शेकडे संपयले हे फंक्शन अशें घडोवन हाडून म्हजी पूर्वी हे आमच्या शिवोलीच्या भावाक अशेंच आमचें ट्रेडिशन सांबाळात. हांव तुमच्या सांगाताक सदांच आसतलो. हांगासर जायते आमचे वेगळे वेगळे धर्माचे भाव भयण आसलेले. हे सजमोवचें न्हय तुमी. हें आमचें ट्रेडिशन आमी सदांच सांबाळून दवरूंक जाय. हांगासर जायते झुजता. जायते जाण हांगासर म्हणटले मिकी फाटीं झुजतालो म्हणून मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाक लागून म्हणून इंग्लीश भाशेक. हांव इंग्लीश भाशेक लागून झुजलोंक ना. आमचे सगळ्या भावांनी भयणांनी हें मतान धरूंक जाय. हांव फकत एकूच कामाक झुजलां. हांव झुजलां आमच्या आवय बापायन बरें डिसिजन घेवचें म्हणून आपणाच्या भुरग्याक कसलें एड्युकेशन दिवचें पळय तें. म्हाका दिसता म्हज्या भुरग्याक मराठी शिकोवचें हांव मराठी शिकयतलो. म्हाका दिसता म्हज्या भुरग्याक कोंकणी शिकयचें हांव कोंकणी शिकयतलो. तुका दिसलें तुका इंग्लीश शिकोवंक जाय तूं कोंकणी शिकय. हांव फकत हांव आमच्या आवय बापायक सांगाताक रावला. आवय बापायक तेंको दिला. सपोज कोणें जाणासर वेगळे वेगळे धर्माशन कोणें म्हजेर वाट शिकचें न्हय. त्या पासत हांव खंय चुकलां जाल्यार माफी मागता. आनीक म्हज्या शिवोलीच्या भावाक सदांच म्हाका तुमी हांगा आमंत्रण दिलां. सदांच म्हाका तुमी तेंको दिला. सदांच म्हजेर तुमी विस्वास दवरलो. हो सदांच विस्वास दवरात. हांव तुमच्या सांगाता सदांच हाडटलो. दोन नंतर सांगून आनीक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे मित्र बाब शिवोलीचो आमचो आमदार आसा तो बरो मनीस दोळ्या काडटा तो मनीस रावा ताच्या सांगाताक. जे गांवांत बरें आसा ते बरें जर करता त्या मनशाच्या सांगाताक राव. देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं. ऑनरेबल मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर ऑफ ट्युरिझम मिकी पाशेको. आनी आमकां चड उमेद भोगली कित्याक तुवें म्हटलें तुमी आमचे बरोबर चलत आसतले म्हणून. कलजंतान तुका कमिटीच्या नांवान आनी एकदां देव बरें करूं. जे तुमचे मुखार घालतलो आमचो गांवचो भाव क्रिस जॉय. ताळे पेटोवन ताका माय मोगाचो येवकार दिवचो आनी तुमचें प्रोत्साहन दिवचें. देव बरें करूं. Ooh!
सगळो भुरगो खुंयचो आमच्याच गांवचो तो मोठ्यान ताळी भेटूया ताका देव बरें We have करूं a sport prize right now. Any person, any man, any woman, any teenager that can come first on stage here with the most number of ATM cards. Any person with the most number of ATM cards. Now, isn't there anyone else who would like to compete against this gentleman out here? We have a tie, ladies and gentlemen. We have 3 ATM cards by 2 people, living the same name. D'Souza and Francis Pereira from Shini. Mr. Claude. And these 2 gentlemen take away the prize for the most number of ATM cards in the name of one person. Thank you. कन्नड बाय आणि ते जावन आसा आमचे रोशन. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the dream girl of Kokani stage, Roshan. Ani college
please come onto the stage. Soglia lagi upkar magta mache upak. Pulai Sanya. All right. In the meanwhile, let me flow with these ladies out here. Ladies, could you please come over here? Well, it's a beautiful sight to see these beautiful ladies onto the stage, and that too with Sanjao gear, the headgears, and beautiful. They look great together. All right, anyone would like to say something? Yeah. Hello everyone. We are a blend of North and South Goa, and as you all have seen, we are equal number of girls and boys. So it stands for unity amongst us. We are wearing white for peace, and the flag we see, that's the flag of Portugal. Since we have inherited this tradition from the Portuguese, I would like to tell the people that we should keep up with this tradition. Also, a message to all my friends out here that we have to save nature, and I ask you, all of us should save our environment and keep Goa clean and green. Another message is that again, let us live together with unity and peace. Viva Sanjao, Viva Goa, Viva Portugal. Well, that was a very beautiful message that we have to be united and we have to be non-corrupt throughout our lives. Anybody else would like to pass on the message to us? Anybody else? All right, would like to say something? Viva Sanjao! Have a good time! Viva Sholekar! Viva Portugal! All right, they are Viva Portugal from North and South. Ladies and gentlemen, once again, let's put our hands together for these wonderful people out here. देव बरें करूं तुमकां. आनी कितें म्हणूंक जाय तुमकां? कितें सांगूंक जाय? ऑलरायट, तुमकां कितें सांगूंक जाय न्ही? तुमची मेसेज सगळ्यांक पावल्या. ऑलरायट, they would like to say to have fun. Alright? Sanjao, Sanjao. Thank you once again. Alright. Now I will request the revelers of आमच्या गोंयांत रातचे 12 उपरांत तेंगे युनियन असतात. Each and every junction there is 15 or 20 dogs are there. एकटो व्हडलो तो युनियन लीडर तो असो. बाकी ते गांवठ्यो हाय पाय वयर काडून हांव सुणून ल्हान ल्हान पिल कशी भोगताय ही जोड जाता कशी भोगतली रातचे 12 पर्यंत बरें न्हीद लागल त्यान सुणी बघत आवय त्या काळ हातार मारून सुण्याचे सुण पडत पयलीं ल्हान ल्हान पिलां बाबा लांबा केसा फाटल्यान की दामी दिली आतां पाडा पडलो म्हाका कोणाक जाय ओके ल्हान ल्हान पिलां व्हडचो तो गोस रातची 12 बरी काय न्हीद लागल्या आनी सुणी बघत काळ हातार मारून सुण्याचे सुणी रडत थँक यू येस सर सुणी म्हणून कोण हातार मारना सालवार जालो आमगे हिंदू धर्मात बायलां कपला लायताय मुगे बायले सामक्यान विचारता बाय गो हे कपला आसतें कितें बायल म्हणटा कितें तो तूं कपला आसतो आमी कपला पयलीं कितें तांबडे लावप आतां तशें न्ही आतां फॅशन साडी कसलें तसलो गो तांबडी साडी तांबडो गो निळी साडी निळो गो काळी साडी काळो गो पोपटी साडी पोपट गो आणि आता तुमचे मुखार आता आणि एकदा. All right, ladies and gentlemen, we have another boat coming your way. Viva Sanjao, Uday Palekar, social workers, Sholi. उपकार मागता साल लागीं ताळे पेटोवन तांकां माय मोगाचो योगा दिवचो. आणि उपकार मागता सगळ्या बोट मेंबरां लागीं हांगा स्टेजीर येवपाक. May I request you all to please come onto the stage. Good evening, ladies and gentlemen.
I'd like to give thanks for Uday Palekar. And we are the boys from Chapora. Wish him all the best for his family life and good health for his entire family. That's one word of mine. Thank you. Viva Sanjay! आता तुमचे मुखार येता कोंकणी माचयेचो होकण खामो. He is the king of political songs. You must have already guessed it. Yes, none other than Francis the Twin, and he's going to sing. Please. सोला बोयान खबर सांगलेली प्रेम कुमाराच्या तियात्रान नवोचा पूर गोयेक दोघेच कोंडेचेर कांतार कोरी ते कांतार गोया तियात्रान गायताना तो मोठालो त्या कांतारातली गोंडी गोळलेली बोबोया तेरी तोच तियार बोमोई वेतोच तेच कांतार बोमोई मुंडाणा मोरोती गोंडी गोळलेली गोया वाणा सारी आता तुम्ही चिताच्या कांतारांतली तुगे सांगोंडी कोई चोर गोळलेली बाणा सारी हो अंधेरी कांतारा म्हणटा ती दोन फोडकी पाणी ओंगोळून असलो एक मनीस एका गावान अशें केन्नाच मुळोना पोलीस चुईचा मोड तरी चुकल्यार म्हजे लागीं ताचे पुरावे आसल्यार तांणी गोंडा पासून धाडल्यार हांव सोद उलोवंक पियेना नाकाच्या नांवाची चिडी मोशी सोडल्या तातूंत एका दारान हांवें बोलल्या पुलिसाची भाणां देखून पुलिसाचेर तिका कळ्ळां म्हाका धमकेचें लेटर धाडलां पूण ताका पियोंक हांव मेल्ले मायेचें दूद पियोंक ना न्हंयचे पासून उदक तांकां पावचें ना तूं कॉमेस केल्यार गोंयच्या पुलिसाच्यो आलमेरी गोंयच्या झेलींनी दुसऱ्या चोरान जागो आसोना तातूंत करप पुलिसांक धरून बोरीच कोरी शोधाची कोशी घालून कुंभार हाडल्या पुलिसांच्या पादकाची तपासणी करून पुरी स्टायलिश आख्या संवसाराक गोंयचें नांव पिड्यार जावं गोंयचे दोतोर आनी पुलीसूच गुन्यांवकारी वर्साचे 12 म्हयने गोंयाक कोपेला देवळांत सोदता दुसरे दीस पुलीस थंय फकत सुण्यांक व्हरून वास काडटा रागादिरार आतां लागा दवरलो रोखडोच ताका बेडीचेर सोडलो तोळांच्या दिवन ताका दवरपाची नाटकां करता आतांचे व्हडले लायन दिलोच पुलिसाचें काळजां देंवलें ओले पुलिशेन लेगट्राक सोडून पुलीस सुजवी घेता चोरा दिसाची फ्लॅटां चोरता रेल्वेन बसोन पळ काडटा आनी पुलीस हायवेन रावन फकत हेल्मेट नासल्यार दवरता आशिष शिरोडकार आणि 6 जाण पुलीस राजवी गप्पाचे भानगडी सापडून योजन उरल्या रागादिला दुदूचे बोलीला पिया साय सुनील गुंडर राजवी गटाचे शूटिंग करून ताचो हात कोळ्यो काढल्या पिया साय गुंडरान ताचे सिनियर पुलीस ऑफिसर देवळी आपले खाताला म्हणून तांची बाकी सोडल्या पादोर पाच हातरे दिवकेक धाडलो दिवकी सोडून कोणते बनारून त्या सायडास घेवन बेळगांव पावल्या पुलिसांक आसल्या म्हूण तांणी म्हाका धमकी धाडल्या
की वाचलेली बारा तुम्ही निर्दोष सुटल्याला माझा फार मारून जीवच मारा थोडेचे मांडोळीच्या पुलार अपराधी पोलीस उभे राहून उचकान उडकी मारून मोरा shooting corona tacho han koreo kaya PSI bullara ke senior police officer ke hoya apne khatamol panchi bagi bola pator ka sadare duty ke talo duty soru ke balaro jesa elasto erga maula aseni police atas labor cultural organization आमकां थोडेशें डोनेशन दिल्लें आसा गांवच्या लोकांक तशेंच भायल्या लोकांक आनी प्लस गांव भायल्या लोकांनी तांचें हांव नांव आसता मिकी पचातो एक्स टुरिजम मिनिस्टर 45,000 शोलिंग हाउस वारून 15,000 Mr. Abhijit Dargolkar 30,000 Azoba Enterprises gold coin Barreto Anthony 4,000 Sylvester Basil D'Souza Dubai 10,000 Philip Pereira England gold coin Vinod Palekar Dando firework 12,000 Benny Pereira Bahrain 1,000 Edgar Fernandez Doha Carter 5,000 Yogesh Naik 2,000 SK Ayub 1,000 Imelda Savio Wadi 5,000 Kishore Pumurfikar 1,000 Torra Anti Aframin 2,000 Philo John Franco 1,000 Savio Temuda Dubai 1,000 Frankie Pereira Bahrain 1,000 Sainath Sargonkar Wadi 500 rupees Trinity Homes and Real Estate 5,000 Frank Goviar 15,000 Kenneth D'Souza Kuwait 10,000 Raju Sadekar Dubai 5,000 Jewel Enterprises 5,000 Babu Vishwanath Turgonkar 5,000 Sudan Tamunkar 1,000 Emily Dainan Manrekar 5,000 Well Wisher 2,000 Corporation Bank Bazaar 6,000 Cafe St. Anthony Bazaar 500 Maria Sydney Pereira 1,500 Noivaro Vinoya Vivek Pendekar 5,000 Tyson Tanisha 2,800
Bajaj 20,000, Dukle Construction 5,000, Xavier Lawrence D'Souza, Delhi 5,000, James Fernandez, Danda 2,000, Sagar 5,000, 500, sorry, Camilo John Raimundo 500, Cliff Cyril Sikira TV Gausawado 15,000, Sunil Thakur 1,000. Conversion Construction rupees 5,000, Vinay Fulari rupees 5,000, क्रिस्पिन सिक्वेरा आणि आमकां 10,000 रुपीज दिल्या. तसेच मॅक्स एंड फिओना दुबय गोल्ड कॉइन दिल्लो आसा. बाबू फ्लोरी आणि आमकां 5,000 दिल्ले आसा. तांकां 1,000 सुर्या देव बरें करूं. दिसाचे चीफ गेस्ट बा मिकी पच्चाको, एक्स टुरिझम मिनिस्टर एंड प्रेझेंट बाणावलीचो आमदार. गेस्ट ऑफ ऑनर गांवचो आमदार दयानंद मंद्रेकर, शिवोली एनसीपीचो यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट अभिजीत दारगोलकर, शिवोली सोडी एक्स सरपंच बा फ्रांसीस फर्नांडीस एंड हांगा हाजीर आशिल्ले भावा आनी भयणांनी. पयले सुवातेर आमच्या चीफ गेस्टाक चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक ताच्या बेणावली गांवांत ते सेलिब्रेट शान्या करतात ह्या वर्सा. तरी आसतना तो आमच्या शान्याक हाजीर जालो तेन्ना हांव ताका आनी एकदां देव बरें करूंक म्हणटा. पीटर रोशन, कॉमेडियन ब्रायन बाबा बेंझीर एंड फ्रांसीस डेट्वे हांकांय हांव 1,000 सुर्या दिन वाजता. तसेच गांवचे दुलपट बाय शाबिना एंड ग्रुप, टफ security, Frankie from Parra, police from Sholi outpost, Dias decorator, filming Bosco, photographer Gabriel. 2,000 आमचे कमिटी माझ्या नावान आणि कमिटीच्या नावान हांव तांकां चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी अशेंच फुडें तांकां रावता. थँक्यू वेरी मच. Once again.